kuna na iti maysa a pastor, rikna eman, tatumeng takaabay mo, no dayta ket natangken, dayta iti pagilasinan, nga isuna ket managparparin tumeng, nga agkarkararag iti Apo. Anya paiso nga nakain importante nga sakbay tayo nga maturog ket adda nga diay panagkararag ken panagbasa tayo iti sasao ti Apo kakabsat. Tapno adda madlaeng nga natal na diay puso ken panunot tayo nga maturog kakabsat. So, it is time to read the Word of God. Chapter 7, iti Proverbs. Kunana ditoy, follow my advice, my son. Always treasure my commands. Obey my commands and live. Guard my instructions as you guard your own eyes. Tie them on your fingers as a reminders. Write them deep within your heart. Love wisdom like a sister. Make insight a beloved member of your family. So, iti daytoy a kapitulo iti proverbio, ibagbaga na nga, it is so important nga suruten tayo wenno ipangag tayo dagiti panursuro, dagiti advices, dagiti naganak tayo, ken kastamat a karkaro iti kayat iti Apo. Time to sleep. Thank you, Lord.